এই ভিডিওটা দেখো। मम्मी मम्मी ये लो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बच्चों, ये लो तुम्हारा खाना। আরে পাগল মহিলা প্রেসার কুকারে গিয়ে খাবার দেয় আর কোকিলা ব্যান পার্মানেন্টলি কাজের লোক হিসেবে রেখে দিয়েছিস নাকি? আরে ও কোকিলা মোদি রে। प्रीति मैं खेत जोतने जा रहा हूँ। ठीक है सोनू जी, जल्दी आना। ছাপড়ি তোর ভাষায় তো খেতি কান্নে যারা হুই এটাও তো বলতে পারতিস, তা না বলে খেত জন্য যারা হু বহুত খারাপ সাউন্ড করে রে। এটা জনের বডির মধ্যে জেঠালালকে কেন বসিয়ে রেখেছিস? इनको तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं। আরে তোর বার্থডের কথা বাদ দে, ও শিনচানকে ধাক্কা মেরে দিয়েছে রে। बेटा लुक का सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ पापा, बस आपके आने की देरी है। भाई साहब ये सारे गिफ्ट दे दो। আরে এই দয়া আর অভিজিৎ সিআইডি ছেড়ে দিয়ে গিফট আবার কবে থেকে বেচতে শুরু করলো? ये लो बच्चों, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को लेके आता हूँ। प्रीति प्रीति सोनू जी आज मेरा जन्मदिन है और आपको याद ही नहीं। এইটুকু বুঝতে পারছি না এই মহিলাটা নিয়ে জন্মদিনকে নিয়ে এতটা কেন সিরিয়াস থাকে। এই সিপি ছেলেটা পিছনে কি বিক্রি করছে? गरम भूख ले लो।